Wala dara. Katulda oy. Katuldo kayo si Charlie. Wala na kalsada. Puro sagbot naman eh. Sarap na eh. Kapuya. Trabaho ah. Napay bitin dire ron. Ayora brad, ayora parang Lalum na kayo. Sila. Wala na di kalsada dire. ay, katulay. Ikot man yun. Grabe naman eh. Ano man eh. Ay, pahangit ako sir. Kaya pa siya. Dul na ta. Ay kuan. Surrender. Aray, pucha. Okay. Abdusa. Daghan naman nila. Oh. Perfect. Chronicles of Charlie, Part 3. Tara, Pinay dari brad ako, wala ba yan yung kita? sagbot lang. Sagbot lang. Grabe katula eh. Sir. Gusto lang yung ulat sir. Salamat sir ha. Bisa dari agi diri, kuya di gusto ko sundala eh. Doon na kayo Nala ni sa may eskwelahan na sir. Muna og patabalik. Ako katong sa ubos ang eskwelahan. Oh. Okay na lang sir, anak na. Mentag moro sir. Kapoy kayo. Kapoy. Katon pa jud kayo. Salamat sir. Pura tagak na. Charlie yung Patrol ng Pilipinas. Party all night long. In the jungle, the quiet jungle, the lions live tonight. In the jungle. Magi. Agi-agi ka oh. Sir, Sige na. Ano ba yun? Ako ba National Geographic ba yan eh? Ako ba yung mong kuhan? Tig video sa'yo mo. Ikaw ko cameraman. Oo. Ito may siya si Man versus grass. Oh. So ba? Hindi ako ni Agi. So ba? Aray! So maning agyanan ni mo siya. Puro man tunok. Pucha sakit. Agay.
Abot na dyan. Kasi dito. Nag-bear dreams eh. Ano po ko ano ba? Klaro lang. Sorry da Andre sa video. Kay post ba yan eh. Han, balik kayo Han. O, kabalay nga niyang site Han. Ay, nako. Si, dagan. Last na ni. Yes, finish line. Kita mo ng gate. Mauna na. What a sight. Damn it. Ay, sorry. Bawal na ba? Hindi na nyo ma-upload. Daganag tunok eh. Ah, Magkala no? Asa man tagipagya to? Layo magkala, layo man. at least survive. Pero wala na, grabe ito no. Si Alita, unsa man na sila bay? Mga